الريال هذا اول درس له عشان نعرف اذا هو راعي بوش ولا لا. क्या बाइक क्या मेरा कपड़े पाट गए सारे। हाँ कपड़े पाट गए शायद। عليك يا رجال कपड़े पाट गए शायद। شو مشكلة؟ शायद कपड़े पाट गए सारे। شو مشكلة ارباب؟ कपड़े पाट गए ارباب शायद कपड़े पाट गए। ارباب لا शायद कपड़े पाट। شوف هذاك يا ابوي لا هذا ما ينفع حق العزبة هذا. تعال يا ابوي. शायद कपड़े पाट गए सारे। وين اللي بيشتغل في العزبة بيسوي حاجة؟ لا اله الا الله. शायद कपड़े पाट गए। تعال ها कपड़े पाट गए सारे बड़े। شو يقول هو؟ كبره شو كبره؟ शायद يو شوف هذاك تعال ها لا والله هذا الحشم والله الحشم يا رجال الحشم. शायद यार अजीब يا رجيك يا مشكل باي امورك ما انت ما اشوفك اذا راعي بوش ولا لا يا رجال. شوف هذاك शायद هذا